अपरूप मनोरम नैसर्गिक प्रकृतिर कोଳରେ गढ़ी उठिछि एक स्वर्ग सदृश अंचल। झटकुछि माटीर मलाटरे सबुज बनानीर सतेजता, ଯେଉଁଠାରେ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଝରଣା ମିଶି ତିଆରି କରିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୈସର୍ଗିକ ଚିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଗମ୍ଭାରୀଡିହି ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଘର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ଅନୁତ୍ତମ ଧାରା। ମାଟିର ମାଲାଟ ଉପରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ସାୟା, ପାହାଡ଼ରେ ଝିଅ ପରି ଝରଣା ଝରିଝିଙ୍କାର କରୁଛି। ଏଠି ଆସିଲେ ମନ ମୋହିନିଏ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନରୁ ବିରତି ନେଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆସୁଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, କିଏ ଆସୁଛି ଝରଣାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ମନ ଭରି ଛବି ନେଉଛନ୍ତି, ମନ ଖୋଲି ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଝରଣା ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ଗମ୍ଭାରୀଡିହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଅଛି ପ୍ରବେଶର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କୌଣସି ଯୋଜନା। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଝରଣା ହେବ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଗମ୍ଭାରୀଡିହି ଝରଣା କେବଳ ଜଳଧାରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୌନ ସନ୍ଦେଶ, ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ସେ କହୁଛି, ଚାଲ ମୋ କୋଳରେ ଥରେ ବସି ଦେଖ, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଇଭ୍। मोर ना होचे साहिल नायक आ मुई सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्टर जोगीमाल गाँव बिलंग करसी। आ मुई इटा आसी छे आज का आमर गोटे वाटरफॉल छुटेटा जेनटा कि अच्छे तुमर गम्भारीडीही रे आउ नेचुराल रो गोटे जेन जिनिसटा देखबार लगी रहे बहुत बढ़िया लगुचे। आउ गोटे जिनिस प्रोब्लेम होचे इने जे रास्ता सुविधाटा टिके है नहीं पारे। आउ जेन मने भी पर्यटक इठाने आसुछन से मन के मुई मोर दिनु हाथ जोड़ी करी रिक्वेस्ट करबी जे टिके भोजी भाती भी जदि तुम्हें करूछ बेले तुम्हार जेन पॉलिथीन इटा सेटा संगे नहीं करी आउछ, तुम्हार भोजी भाती सरला परे सेटा के फिर तुम्हें नहीं करी अलगा केने पको काजे कहले नेचुराल रो जेन जगहटा अच्छे से जगह के माने मैला नहीं करो। बहुत बढ़िया जगहटा हिचे देखबार लगी तुम्हें देखी पारुथम मोर पछ साइड रे अच्छे छुटिया वाटरफॉलटे। आउ आस तुम्हें माने भी विजिट करो, बहुत ही बढ़िया जगह अच्छे। आउ इटा सुंदरगढ़ रु लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस रे ही उजरपुर पाखे देखबार लगी बढ़िया जगहटे अच्छे। आस थोड़े पक्का विजिट करो। देख मुई मोर दिनु जदि कहबी बोले मन भीतर नु हमर पाखे गोटे जेन छुटिया वाटरफॉल कहीपार, बाकी देखबार लगी कहले हमर आखर पाखर सबुनु बढ़िया जगह इटा हेबार कथा। आउ अधिका लोग थाप भी नहीं हापान जे हमर पाखे एतकी बढ़िया वाटरफॉलटे अच्छे। मोर मन भीतर नु जदि कहबी बोले मते तो बहुत भल लगला। तुम्हें माने भी थोड़े आस वाटरफॉलटा केंदा लगला तुमके मन के भी आस बुली किंद्री करी जो काजे कहले प्रकृतिर जेन जिनिसटा भगवान हमके देइछन तो से जिनिसर मजा उठाबार कथा। तुम्हें निजे भल से आस, निजर माने केयर नियो, उत्पाती नहीं करो, भल से आस, भल से घर जाओ। मोर दिन ई मेसेजटा मुझे सबके देवी आ थोड़े आसिक विजिट करो।